गोटे तरकारी परिबारु गोटे भल रेसिपी हेबो बा रोषेई आपण माने करिवे ता किछि माने नै। तो देखि पाथिबे हमर एई पपया चिली बा पपया भजा केते सुंदर देखा जाउची। चलନ୍ତୁ वीडियो को ये स्टार्ट करबा। तो जय जगन्नाथ सांग माने मो नमिता नमिता फूड चैनल को आपण मानक स्वागत। तो सांग माने आपण मानक ग्यारंटी देई कहूची आपण मान घर जदि डायबिटीज पेशेंट अछंती ताहाले आपण माने एई रेसिपी नियति घरे ट्राई करंतु बारंबार बनैया पे चेष्टा करिवे। तो देखि पाथिबे मु नै जाईची गोटे पपया तो धोई देईची। तो चलंतु यार ऊपर स्किन को बाहर करिगिरी आकु स्क्वायर साइज रे काटिगिरी ताकु धोईगिरी तर जो भीतर पार्ट अछि ताकु भी बाहर करिगिरी आनिबा। तो देखि पाथिबे मु नै जाईची एबे पपया को एबे काटिगिरी ताकु धोईगिरी एम्ति स्क्वायर साइज रे काटिगिरी आंचेरी। देखंतु पपयार जो भीतर जो थिला गोटे से पार्ट भी बाहर करदेले। तो चलंतु नेक्स्ट स्टेप को जिबा। तो ये मु बड़ साइज रे गोटे टमाटो को ताकू भी स्क्वायर साइज रे एम्ति काटी देछि। ता सहित गोटे नेछि पेप्सिकम ताकू भी एम्ति स्क्वायर साइज रे काटी देछि। ता सहित एठी मु नेछि बड़ साइज रे गोटे पियाज बा दुईटा पियाज मु नेछि। तो एम्ति ताकू भी मु स्क्वायर साइज रे काटी देछि। ता सहित एठी मु नेछि ग्रीन मटर किछि अल्प। तो आपण माने एठी चाहिले देबे नचेत न देले भी चलिबो। तो एतिकी सब सामान नेछि। तो देखि पाथिबे। तो चलंतु जिबा नेक्स्ट स्टेप को। तो देखि पाथिबे मु एबे गैस उपरे कड़ी बसी देछि। तो अबे चलंतु गैस को लगेबा आउ कड़ी को किछि समय गरम हबा को देबा। तो देखंतु एबे बर्तन कड़ी एबे गरम हबा को लागिलानी। तो चलंतु एबे एठे तेल देबा। तेल बेसी जमा देबानी। एठे गोटे स्पून आमे तेल देबा काहेकि ना आमे डायबिटीज पेशेंट पे बनउचंदी। आपण मान जदि भल लोक खाउचंदी तो आपण माने एठे अधिक भी तेल देले चलिबो। मु एठे गोटे चामच तेल देछि। तेल गरम होला परे एबे पियाज को देबा। आ पियाज को देला परे आमे किछि समय भाजिबा। बस एठे 2 मिनिट भाजिबा। सब जिंस को देगिरी पियाज देला परे एबे 2 मिनिट भाजिबा। तापरे आमे एठे पेप्सिकम को देबा। ताकू भी देगिरी आमे आउ 2 मिनिट भाजिबा। तो देखि पाथिबे बर्तन पेप्सिकम दे देले आमे आउ 2 मिनिट एठे भाजिबा। तो पेप्सिकम पियाज किछि समय भाजिला परे तो चलंतु एठे स्वाद अनुसार टिके लूण दे देबा। तो एठे अल्प लूण देबा जम्मा भी बेसी लूण देबानी। तो पुणी किछि समय भाजिबा। तो एबे पियाज पेप्सिकम किछि समय भाजिला परे तो आमे ग्रीन मटर रखिथिले ताकू एठे दे देबा। तो एबे चलंतु एबे ग्रीन मटर देगिरी पुणी आउ किछि समय भी भाजिबा। तो बस 2 मिनिट सब जिंस देगिरी आपण माने निहाती भाबरे भाजिबे। तो चलंतु एबे पेप्सिकम पियाज ग्रीन मटर किछि समय भाजी गेलानी आ कलर टिके चेंज हेबा को लागलानी। तबे आमे इठे टमाटो दे देबा। टमाटो देगिरी पुणी इठे किछि समय भाजिबा। तो जो पर्यंत टिके टमाटो कंचा स्मेल गलेरी पुणी याकू पारिया को बाहर कर देबा। तो देखि पाथिबे कलर तारा धीरे धीरे चेंज हेबा को लागलानी। तो पुणी देखि पाथिबे एबे भाजी गेलानी। तो चलंतु एबे प्लेट को बाहर कर देबा। देखंतु एबे मैं प्लेट को बाहर कर देछि। तो चलंतु नेक्स्ट स्टेप को जिबा। देखि पाथिबे सेही कड़े रे आउ गोटे चामच एठे तेल देबा। तो एबे तेल टिके गरम हबा परे मु दे देली गोटे चामच जीरा आउ एठे दे देछि 2टी लंका। तो मु छोट छोट करी काटी देथिले लंका दे देछि। आ लंका को किछि समय भी भाजिबा। तो भाजिला परे आमे जो पपया को रखिले ताकू दे देबा। तो चलंतु एठे स्वाद अनुसार लूण दे देबा। ता सहित एठे दे देबा हळदी गुंड भल कलर आसे पे। तो देई देई आमे एपट सेपट करी गोळेबा। आउ आपण माने निहाती भाबरे एठे गैस को पूरा लो करिकरी रखिबे काहेकि ना आमे एठे बेसी तेल देई नाहंती। नचेत बेसी गैस जदि बेसी हाई कर देले हमर परिबा पोड़ी जिवो बा भल हबनी रोसेई। तो परिबा पोड़ी जिवो आपण माने निहाती भाबरे गैस को पूरा लो कर देबे। जम्मा भी हाई रे रखिबेनी। एम्ति कवर करिकरी आ मझरे मझरे एम्ति बाहर करिकरी जे पर्यंत हमर पपया भाजी न होईची से पर्यंत आमे एम्ति मझरे मझरे घुड़ेइकरी भाजिबा पपया को। तो देखि पाथिबे एम्ति मु एम्ति भाजिला परे कलर टिके चेंज हेबा को लागिलानी बा पपया टिके भाजी हेबा को लागिलानी। आउ किछि समय एटा कुक करबा। जो पर्यंत पपयाटा हमर भाजी न होईची आपण माने निहाती भाबरे एम्ति घुड़ेई घुड़ेई पूरा गैस लो रे रखिकरी ही भाजिबे जम्मा भी हाई करिबेनी नचेत हमर पोड़ी जिवो। देखि पाथिबे एबे कवर बाहर करली तबे पूरा सिजिबा को लागिलानी पपया। चलंतु आपण मानको देखौची एटा सिजिचे ना नाही। तो देखि पाथिबे एबे मु टिके दबेली तो गोटे फळ तेरा सिजि जाईची। तो आपण मानको गोटे स्पून रे देखौची भांगीकरी
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପପେୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ରେ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ବେସନ, ତାକୁ ବି ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବେସନଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲାଟା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ସେଇ ଗରମ ମସଲା। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଦେବାର ଅଛି। ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସନର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି ଗୋଳେଇକିରି କଭର୍ କରିକିରି ଗୋଳେଇକିରି ଭାଜିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କଭର୍ କରିଦେଉଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଆମେ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିବା କଭର୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଇଟା କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ତ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇଦେବା। ଏ ତ ଶୀତଦିନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ରେସିପିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ତ ପୁଣି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତ ଆକୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିକିରି ତ ଘୋଳେଇକିରି ଭାଜିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ଭାବରେ ଆମର ପପେୟା ଭଜା ବା ପପେୟା ଚିଲି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆମର ପପେୟା ଭଜା ବା ପପେୟା ଚିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ପପେୟା ଚିଲି ବା ପପେୟା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆମର ପପେୟା ଚିଲି ବା ପପେୟା ଭଜା ଏକଦମ ଭାବରେ ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରିଆ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି।